ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपणकर सही बरणीय ग्रहणीय स्मरणीय तेज को आम्भे धारण करने चेष्टा करुछु। से तेज को धारण कले आम भितर थिबा समस्त अज्ञान दूर हब। आपण आम भितर थिबा आमर बुद्धि को उत्तम मार्ग रे प्रेरित करंतु, जेपरी अशुभ कार्यरु आमर विचार दूरेई जाई शुभ कार्य रे प्रवृत्त रहू, शुभ कार्य करिवार प्रेरणा मिलू। एतिके प्रार्थना, एतिके निवेदन प्रभु। बालकेवर बोलकर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान, समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। आमे प्रायतः चिंतन करुछु जे पिलामानक भितरे एपरि किछि चिंतन आम दिया जाउ, आम पितामाता माने दियंतु, जहाँद्वारा कि से समस्त सब चिंतन करेंगे मु भलरे बंचाटा बड़ कथा नुहे, अन्य को भलरे बंचाटा मोर बड़ कथा। जदि मो घरे कौन सी दयालु दरिद्र लोकटीए मो घरे विश्राम नहीं तार क्लांति निराकरण करिपारिला, ताले मु ईश्वर को धन्यवाद दे, प्रभु मो गृह निर्माण सार्थकता प्रकृत सफल हो गला। जदि मो रोषे करिथिबा अन्नरे कौन सी क्षुधार्थ लोकर उदर पूरण हो गला, जदि तार जीवन को बंचेबा पाई मोर खाद्य किछि हेले सहयोग कला, ताहले जीवन धन्य हो गला। जदि मु कहार लज्जा निवारण पाई खंडे वस्त्र दे पारिली, ताले भाबिबी जे अंतत पक्ष प्रभु मो भितरे तमे किछि करिवार शक्ति देइछ, जे अन्य मानक पाई मु किछि कली। आमे सब बेले प्रार्थना करूछु सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त सुखरे केमिति रहिबे। मु तो अन्य मानक सुख देले समस्त सुखरे रहिबे। सुख जड़े पाइबा कहले आउ जड़े तो सुख दब ना। माँ निजर सुख को त्याग करे बोली संतान तो निजे सुख पाए। आम अनेक थर आलोचना करिसेंती, जदि 3 खंड बिस्कुट रे पिलाटे पेट पुरुछि ताको 5 खंड दियंतु, कहीं ना यही 2 खंड नहीं तू गोटे काम कर, जदि कहीं तोर सांग न आनी थे तांकु अदत पके बिस्कुट 2 खंड दबु। जन्मदिन रे अन्य दिन रे ताको दबा शिखांतु। अति किछि नहेले जदि आमे जतिक मोर शक्ति सामर्थ्य 10टी कलम क्या दियंतु, गरीब लोक को दियंतु, वस्त्रटी किणी गरीब लोक को दियंतु। या द्वारा पिलाटी दबा शिखिब नबा शिखिब ना। भविष्य से जेड़े बड़ लोक हेले भी बड़ बड़ चाकरी रहिले मध्य से केबे लांच मिछ ठकामी करिब नाही, बरं दबा शिखिब। आपण तांको दबा कार्यटा शिखांतु, तार फल निश्चित मिलिब। जड़े जमीदार जीवन में किंतु बापा माँ ठारे गोटे कथा शिखिचंती, बाबूरे अन्य माने बहु परिश्रम करी तम जमीदारी को बढ़ई, तेणु तुम जीवन काल भितर तुम चेष्टा कर अन्य मान को दबा पाई। आ से एपरी दान प्रवृत्ति रे रहिले बोधे कर्णक कथा को शुणिकी तांको भितरे प्रेरणा सृष्टि होची। कौन माने जहा तांको पाखरे अच्छी खाद्य पदार्थ वस्त्र, शीत दिन रे कंबल दान करिबा, खरा दिन रे विभिन्न लोक मानकु जलछत्र लगेइबा, वर्षा दिन रे छता दान करिबा एवं गरीब लोक मान बस्ती अन्नदान करिबा, काहाकू चाउल दबा, काहाकू वस्त्र दबा, सबु दिने एपरिकी एमिति बेले बेले से दान करिबा पाई बेले बेले निजर नित्यकर्म अर्थ संध्या प्रार्थना भूल जाउथिले। भाबुथिले एई गरीब लोक मान को दान दबा ही मोर प्रकृत ईश्वर बंधन। अरे भाई सेटा ठीक मानुची, किंतु ईश्वर बंधन करिबा भी उचित। जेमिति गोटे घंटा आमे मोबाइल को चार्ज करने द्वारा 23 घंटा व्यवहार करुछु, सेमती संध्या प्रार्थना उपासना होची निजर आत्मशक्ति को वृद्धि करने पाई चिंतन। आमे निज भितर से चिंतन को सृष्टि कले परमात्मा काम ईश्वर काम करने पाई, अन्य मानकर हित में काम करने भितर शक्ति सामर्थ्य बढ़े। से जमीदार ताहा ही बुझीतिले। एमिति कि निज खाइबा थाली को जदि केतବେଳେ आवश्यक पड़ुथला के मागुथिले ताल ताकु मध्य भोजन कर दे दउथिले। निजे शीत दिन रे जदि वस्त्र पिंधिबा ऊपर गोटे चदर कांधर पकई जाउछन, देखिले रास्ता रे कई जने दरिद्र लोकटीए शीतरे थरुची, तर निज देहरु चदर बाहर कर ताउ देउथिले पिंधिबा पई, ताकु घोड़िबा पई देउथिले। एभली दयालु व्यक्ति एवं देला परे चिंतन करती नहीं जे मोर जो अच्छी संचय से समाप्त हो गलानी,
मोर शस्यागार थिबा शस्य समाप्त हो गलानी एक भी चिंतन कले ना करती ना दौरान दौरान कर्मचारी मैंने अनेक समय कहले कहले आज्ञा आपड़ जदि यही दान करेंगे ताहले आपणकर जो नित्य व्यवहार जो आवश्यक पाई कर्मचारी मानकर वेतन देवाई कृषक मानक शस्य देवाई अन्य देवाई कौटू आसब अर्थ ना प्रभु देवे जमती हेले प्रभु रक्षा करेंगे एथिरे किसी भाविबार नहीं प्रभु निश्चित प्रभु देइचंती आमे दौचु मु तो किसी खराब बाटे दौनी जो मानकर नाही से मानक दौचु तेणु दबारे मु कहीं कुंठा प्रकाश करी कर्मचारी मैंने कहते आज्ञा आपणकर जदि शस्यागार शस्य सरीज आपण परिवार लोक कौन खाइबे ना प्रभु देवे ये जो प्रभु दबा शब्दटा को से सर्वदा गोटे जमी मुखस्थ कर अभ्यास परिणत कला भली करिसेंती जे जहा करिवे प्रभु देवे प्रभु तो देवे निश्चित एक कथा निश्चित आम जानुछु किंतु तांकर ये कार्यकलाप को तांकर पुत्र देखुतिले पुत्र ये कार्य को देखिला परे तांको मनरे भावना विभिन्न भावना सृष्टि है बापा अर्थ को अपव्यय करुचंती कि बापा ठीक काम करुचंती एभली द्वंद्व रहिला पुत्रटी अन्य मानकर जो कर्मचारी मानक ठारू सुनिला बापा दान करने एते प्रवृत्त जे चिंतन करि पारु नाहंती कोटा करवा उचित कोटा न करवा उचित क्या दबा उचित क्या न दबा उचित किंतु से भावुचंती वर्ष जहाँ किसी हेले भी करदवा दरकार एटा ठीक नुहे ए प्रकार कार्य करने द्वारा धन संपत्ति तो नष्ट होउची पुणी अनेक लोक कर्म न करी एई भली दान पाई निजर कर्म 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 करिवार विच्युत होउचंती बापा एटा करवा ठीक नहीं अनेक जुक्ति करे बापा किसी कहते कहले देख बापा तो अमल तू तार जहाँ करू जिते दिन पर्यंत मोर शक्ति सामर्थ्य अच्छी मु अन्य मानकर हित कथा चिंतन करी मो आखि आगे जड़े लोक खाई न क्षुधार्थरे थी मु खाईदेवी ये मो द्वारा संभवपर हो पार किंतु तरुण युवकटी एक को चिंतन कलानी कहला बापा आपण बर्तमान दायित्व मत दिंतु आपण नीरव रुहतु आपण धर्मशाला रुहतु आपणकर जोठी इच्छा हो कहतु मुझे मुझे व्यवस्था करदेवी आपण रे एवं समस्त प्रकार व्यवस्था कर सारा परे आपण सेठी जी जहाँ दान आपण को दि जाऊा विभिन्न आवश्यकता पदार्थ जो दान करेंगे आमर किसी कहबार ना कि एपरी दान कले आमर परवर्ती पीढ़ी कौन पाइबे पिला को सतर्क बोली बहुत लोग सीना भाविले कि अनेक लोग कहले बापा जे प्रकार दौला से प्रकार दबू ना कि तथापि लोक मानकर कथा को शुणिले लोक मानकर कथा को शुणी से कौन चिंतन कले कहले बापा दौले पुओटा दौनी कृपण बोली कहे लोक मैंने निंदा कले जे देखो बापा केते लोकों को दान करूला पुओटा अति कृपण समस्त पाक नौ कि किसी दौनी एक कथा को बारंबार शुणला सी तार जो अत्यंत घनिष्ठ बंधु मान सहित आलोचना कला कहला गोटे काम करवा सप्ताह गोटाए दिन गोटे घंटा दान करवा गोटे निर्दिष्ट दिन ठीक कले गुरुवार देवे कि बुधवार देवे कि शुक्रवार देवे कौन गोटे चिंतन कले से शुक्रवार की जो 12टी चिंतन करागला से 12 दिन गोटे समय धार्य करा 10टा ରୁ 11टा कि 11टा 12टा धार्य करागला जो मैंने से समय को चारिड़े प्रचार कर दिया से समय सी कि दान करेंगे बहुत लोग से आसती रास्तार आसती माने लाइन आसती दान नियंती जाती कि समस्ते पाइपारती ना घंटाटे जिते समाप्त हो जाए गोटे घंटी थाए से घंटी बाड़ी दिए कर्मचारी जी अच्छे से घंटाटी बाड़ी दब घंटाटी बाड़ी देला जमिति दुआर पड़गला भली से जो दान दि जाऊा स्थानटीर गेट बंद हो जाए तार फाटक बंद है आउ जाचक मैंने कौन करेंगे निराश फेरती पुणी अपेक्षा करती आगामी सप्ताह किछि लोग जो मैंने सर्वदा अभाव रही से आगामी सप्ताह पर्यंत पुणी आसी लाइन लगते कहीं सहीटा नेले तो से बचे ना तेणु प्राय किछि लोग वंचित हो जाती किछि लोग वंचित है से कहती केते दिन है खाई नौ खाद्य मिलूनी आगुरी जमीदार आमको बहुत कथा दौले बहुत काम करुले बहुत रोगी मानक पई औषधर व्यवस्था करुले बहुत दरिद्र लोक मानक प्रति वस्त्र व्यवस्था करुले गरीब छात्र मानक पई मेधावी छात्र मानक पई पाठ पढ़ियार व्यवस्था करुले कौन ये पिला कला एत कृपण जे खाइ कि आमको दौना मैंने बहुत कथा लोक कहते कि से अविचलित भाव विचलित हबार प्रश्न ही नहीं अविचलित भाव में केवल सप्ताह गोटे दिन एथिपाई जेतबले यही विचार द्वारा तार किसी शत्रु तैयारी हेले शत्रु नुहे
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପବ୍ୟୟ କରିବାର ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ରହିଲେ। ଏବାଟେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଧ୍ୟାନରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପିଲା ଧୀରେ 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 ଭୁଲ ମାର୍ଗକୁ ଗଲା, ମଦ୍ୟପାନ କଲା, ନୃତ୍ୟ ଅଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ମନ ଶୈତାନର ଘର। ମନରେ ଯଦି ତମେ ଠିକ କାମ ନ କରିବ ସେ ତମକୁ ଭୁଲ କାମକୁ ନେଇଯିବ। ଇଏ କୁସଙ୍ଗତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଏତେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଚାଲିଲା ଯେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେବା ପାଇଁ। ୟା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଦବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଲାନି, ବା ଯେଉଁମାନେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଲା ନାହିଁ। ନଦେଲା ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ପ୍ରକାର ଏ ଘରୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେବେ, ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କଲା କେମିତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭୁଲ କଲେ ଭୁଲ ହିଁ ପଛକୁ ପଛ ଲାଗି ଚାଲେ। ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ବାରମ୍ବାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନ ହଉ, ନହେଲେ କୋଟିଏ ଭଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ମିଶିଗଲେ ତାହା କୋଟିଏ ଖରାପ କରିଦେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବିଷ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପାତ୍ରଟା ସାରା ବିଷ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ସେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରେ ଯଦି ଥାଏ କ୍ଷୀରଟା ବିଷ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଭଲ ଗୁଣ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ବାପାର ଅନେକ ଗୁଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ସବୁକି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଟିକେ କଲା, ଧୀରେ 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 ନଦୀର କିମ୍ବା ପୋଖରୀର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ଯେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ ପଶେଇବ, ଯେ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିବ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଧନକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ରଖିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ତାକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ କରିବାରେ ଏ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିରୋଧ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧଟା ଆଉ ଛୋଟ କଥାରେ ରହିଲାନି, ପରସ୍ପରର ବିରୋଧଟା ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଏକୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ୟାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକାଠି କଲେ। ତାର ଯେଉଁମାନେ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଥିଲେ, ବଡ଼ ପୁଅ ଭାଇ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ଜମିର ଅଧିକାର ହେବ। କୁମନ୍ତ୍ରଣା ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କଥା କହିବେ କେତେ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାନ କୁହା କଥା କହିବେ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। এই କାନ କୁହାମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଦିନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ମାରିଦେବା, ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। କୌଣସି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଜଗିକି ରହିଥିଲା, ରାତି ଉଜାଗର ରହି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତରୁଣ ଉଠିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତି 10 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଜଗିକି ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଳାନ୍ତି ବି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ ଅଛି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ ଆପଣ କବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କହିଲେ ଆଜି ସେମାନେ କୌଣସି ବାଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣିଏ ଲୋକର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଆଜି ହତ୍ୟା ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବରୁ এই ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିଛି। এই ଯୋଜନା କଥାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତରୁଣ ଜମିଦାର ଜଣକ ମୁଣ୍ଡ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଲେନି। ତରୁଣ ଜମିଦାର ଜଣକ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଯିବି? ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନମକ ଖାଇଛି ମୁଁ। ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ
ବେତନ ନେଇ ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇଛି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି, ବଣରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ସେ କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତନ କରିବି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆରପଟରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇଥିଲେ 2-4 ଦିନ ଚଳିଯିବେ, ଭଲରେ ଚଳିବେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ସେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ ପରେ ଟିକେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। 2-4 ଦିନ ମାତ୍ର ଲୁକାୟିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ବଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାପରେ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଏତେ ନିପୁଣ ନୁହନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର କିମ୍ବା ଭଲ୍ଲୁକ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ହେବାରେ ପ୍ରବୀଣ ନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ହେଇଛି, ଆଘାତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହି କେବଳ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାଠ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛି। ସେ ଲୋକଟି ଆର୍ତ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣିଲା, ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ଦେହ ହାତ ଚିରି ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଦୌଡ଼ିବା ଭିତରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼ିଛି। ନିଜେ ଉଠିବା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ଯିବି, ଏତିକି ସେବା ମୁଁ କରିପାରିବି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଜର କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଧୀରେ 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 ଚାଲି ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ କବିରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ୟାଙ୍କର ବିକୃତ ଚେହେରାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସୋ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ପୁଅ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଜମିଦାର, ମୋର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ସେ ଲୋକଟି ଶୁଣିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କାଠ ବୋଝଟା ରଖିଥିଲା ତାକୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମୋତେ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଘରକୁ ସେ କାଠକୁ ନେଇ ଗଲା। ତାର ଘର କେତେ ଦୂରରେ, 20 ମିନିଟ୍ ଦୂରରେ ତାକୁ କାଠ ରଖିଦେଲା। ରଖିଦେଇ ନିଜର ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୈଦ୍ୟ ତ ଔଷଧ ଦେଲେ, ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧରେ ସେ ଭଲ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେବା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ପୁତ୍ର ତରୁଣ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ବୈଦ୍ୟ ମୋତେ ତାକୁ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଘରେ ରଖି ସେବା କଲେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କଲେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କେହି ତାଙ୍କର ସହାୟକ ପରିଚାରକ ଯଦି କହିଦେବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି ନା, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଜି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରର ପୁତ୍ର। ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେବଳ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାଠ କିଛି ପଢ଼ିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ବଣକୁ ଆସେ, କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଏ, ସପ୍ତାହ ଯାକ ଆମ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ନିଏ। କାରଣ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋର ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଆଉ ବଣକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପୁତ୍ରଟି ଛୋଟ ବୟସରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଦେଲେ ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଚଳୁଛି। ପାଖ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ କରିଛି। ଏ ଦୋକାନ କରିବାର ଯାବତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦାନ। ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲି
आज्ञा मु सबुदिन आपण को मागिबा को आसुनी आसबि भी नाही कारण मु चाहूनी मते आपण सबुदिने दियंतु मु चाहूची आपण मोर प्रकृत अवस्था को बुझंतु आपण मते गोटे थर दान करंतु मु आपणकर दान को सदुपयोग करी जीवन रे आत्मनिर्भरशील हवा को चाहूची आपणक पिता पचारे कौन चाहूच ना किसी अर्थ साहाय्य करंतु मु व्यवसाय करी से अर्थ सहयोग करथिले मो व्यवसाय करी सफल हेली मोर परिवार को चलाऊची आज तांकर पुत्र भाव में आपड़ जो मत परिचय देले मु आपन को सेवा न करी कुआड़ जीवी आ जहाँ किसी घर द्वारा देखुन सब आपणकर दान तेणु बंधु से बुझिले दानर प्रवृत्ति बंद करने द्वारा किपरि मु कष्ट पाइली बापा दान देइथिबा द्वारा बापांकर देहांत परे मध्ये माने केमिति ताको मने रखुचंती बंधु एपरि किछि जीवन रे करंतु एपरि दान पुण्य आदि कार्य करंतु जहाँ द्वारा कि लोके आपण परवर्ती वंशधर को भी मन रखिए केवल मन रखिए नहीं परवर्ती वंशधर कहे केड़े बड़ दातार पुओरे आपणकर पितामाता संपत्ति पाँच पितामाता संस्कार को रक्षा करते आजिकल संपत्ति पाइबा समस्ते पागल संस्कार किए बाप माँ तो आपण संपत्ति रखिंट बाप माँ संस्कार को रक्षा करूँ देखिए समाज में आपन को निश्चित बापा ठार लोके अधिक भल पाइबे कहीं ना उपयुक्त बापार पुत्र बोली आपन को लोके धन्यवाद देवे यही विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्ची ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा जीवन में अन्य मान को खुशी रखु देखिए अन्य माने आपण को केबे दुख देवेनि कारण जे जेपरी गछ लगाए सेपरी फल पाए ना आपण उत्तम कर्म करंतु उत्तम फल पाइबे लोके आपण को श्रद्धा करेंगे यही विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्ची समस्त को नमस्कार। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।